bamadan kan wanya bari eka tawshela banda jigan tasma hadra makiya ko ajina krata makka wa ayatuha urumu aya 60 aya abe aya bi warama bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ala de be adon amago bi mina alif lam mim qurra walibatir rum afrika do sekera oromewla fi adna al ardi duma kolo yoro suruna duma kolo yoro surun fami maga oromu ye fanflade adna be aqsa be bon sharqi rum الشرقيون ولود كسر مغان جمانا ورم غربيون ولو كجا مغان جمانا وكمانا وكوكو ولباتي روم كو سيغرا اورمولا اورمو منغودو في ادنى الارض في اقرب الارض منكم يا اهل حجاز ما رقم ادنى الارض يرد ما كل يوم من غسر اورم يوم من غسر مغان غولا سيغرا اورم قول bon na farata ko segara badala bugu kawla la sauni badala bugu tayra mais ni ko segara badala bugu kawla na so lombi badala bugu fe atija anyi jango ni ko dananda yare lay foroya badala bugu mbe dananda la mana bako be bako bugu mais min na suru ala o fina ka boka teme min na ala ni foro do ko bulu batu rum ko mo bulu batu rum ni sababu yare mi urumu mogo nun kun ye chrétien de alolu kitabu chrétien do mais olu ka chrétien ya olu de ka suru ala kele bandia bawla ka ko arabi mana momor fana na dina mi alayhi salatu wassalam no islamaya dina yi an dina mi nga suru nyona doni o chrétien ya de alu kitabu ya de bon sisan mamina ni oromu ni kafiri fiun gara nyona ala ya ke kafiri tasuma batula nu usera oromewla o kumana magan kafiru ni sojara ko ni adam ne ni ala ko ala yitini de la rabbi se ambati bu beshit nuka mana ko sikera oromna mana ko ni gara ko bay maga parce que orom kam o ka dine ka suru islamaya la bo izan akara de kumba islamio fana islamio de kum parce que avec makleni sega ka al kitabila bien vrai que al kitabini islamia ou islamio bula al kitabu ye kafiri mais kafiri ka kusa kafiri khasatan kana olu islamio fa mana minu fana kutubu samawiya bulu kira tirula udalemba la laharabisi udalemba ala ka kilibandi la halni yelemekela o yelemenike o kuma na wode ka suru awla ka teme minungo ala ko te chen laharati mana wulbatu rum akobo yana kafiru bolo ka bo islami o bolo ka ke ko baye ko jifo odo ko wulbatu rum ko se kara o mo ko dine ko kwa mu betaji no graslame o kuma shulle do lu ko o bendu mafi mais ala ko idan ko fi adna ardi yoro la fona oromu minun kasuru magangawla se gara o oromu del bo kuma chama bi adna al ardi ndela do ko la ko adna al ardi bi mana oromu ni mo minun ko bekelela fo jiha min nasuru olu fa fe ko ode adna al ardi do ko la ko jiha min nasuru oromu fa fe ni minun ko nyona ko o fa ndi ko mais uri furusi de kelen ke quoi bon akara yoro min da suru furusi la oromu ya vanfe wala yoro min da suru oromna furusi sa hududu la wala yoro min da suru magana atuba makacha dari ma fa mo adna la ardi de kore du ko yoro min da suru mana imma min da suru magana wala min da suru furusi la wala min da suru oromu ya la mais oromu furusi de kelen furusi yani farsi iran jamana de mais ala ya ke furusi ka sera chrétien na mana kon gara ni songo ya ba islamo ni songo era ko ko sigara chrétien na wa hum
وهم أولو من بعد غلبهم أكمنا سكروا لا ينقفه سيغلبون. نعم. كريما فهم من أن يقرأ الإسلام يدبني علينا آية جموكا فوقو حكليتي من بعد غلبهم. نعم. سكروا من فلولا وسكروا ينقفه سيغلبون أرمي ربنا. الله أكبر. وإسلامي وكادو أرمي ربنا. يا إسلامي ka jefun tara se fo ala yɛrɛ b'u dusu suma ni kafiri seli ye kafiri fin na yɛrɛ kuma ko o bɛna kɛ sa mana o ye musakabalu a bɛna kɛ de kuma jumɛn fi bidiyin sinina san damadɔ kɔnɔna na bide bon bide sama-samani b'a la lɔgatigiw bolo mais a min ka kɛnɛ bidew kɔni bi tali kɛ ma ka daminɛ sabala duna asharati a fɛnna kɔni a jate la a bi saba fɛn fɛn mana dɔgɔya saba ye o tɛ se ka kɛ bide ye mana bide jate bɛɛ b'a daminɛ sabala ka taa dan kɔnɔntɔn a ti tɛmɛ kɔnɔntɔn kan parce que ni fɛn fɛn tɛmɛna kɔnɔntɔn o bɛ se tan ma mana a tɛ se ka fɔ tan ma k'o ye bide a ye bilen o ka ca dɛ o tuma na ala ko se bɛna k'u la f'i bide sini na san damadɔ kɔnɔ o tuma na san damadɔ in kɔnɔ fana se kɛr'u la san 6 ni san 7 ni ɲɔgɔn cɛ san 6 ani san 7 ni ɲɔgɔn cɛ ko in bɛɛ kɛra o de kɔnɔ bon ko in kɛra k'a sɔrɔ ala kira cira ka ban ma dɔ san 6 walima san damadɔ la tazakar adad haqiq mais bida sinina in fɔlen o ni aramu ka segi ka déjà ma attaque kɛ ka se ninnu na o kɛra hijira san 6 ni san 7 na o hijira san 6 ni san 7 ni fana o bɛnna silamɛw ka dɛmɛba de ma n'o ye baduru kɛlɛ seli ani funeni handaku kɛlɛ o fila olu bɛɛ kɛra san ni san yɛlɛmɛ ɔrɔmu sera ni san in na o fana kɛra silamɛw ka nasuru wɛrɛ ala ko cogo di lillahi al-amru ko ɲɛ ye ala ta ye min qablu ka kɔn sekɛli la ɔrɔmu na wa min ba'du sekɛli ko ɔrɔmu na ko bɛɛ ni ala ta ye a ma kɛ ɲinɛ man ba kala nka ninnu fana bɛna u ta don ويومئذ يفرح المؤمنون منو بنا نسوجا mana mu'minu ka nisojali kuma biyade mana ka ko mu'minu bina nisoja ni orom di seli fursla parce que islameu nisongoyara ni fursi seli oromna mana ni orom sera mana o do ko ni yawma'idhin o do ko yafrahu mu'minu bina nisoja mais ko la ko yafrahu mu'minina ko koro de kun mujiza wore ala ye mujiza wore min do ko a kuma kana ko sayaghlibuna fi bid'a sinina o do a bid'a sinina ko mana bid'a sinina ko sedna ke jugu nununa mais aya farata ko wa yawma idin yafrahu almu'mina ko wa o do sana fanana ko mu'minu bina nisoja o kuma na se nya o ga nisoja ni orom de tele a se ga nya aye nisoja wore de dugo fi toyi el mazkur kano ko mu'minu ye ko ke mu'minu kan nisoja ni o ye u seli o hudula badrula ani useli anda ko kala nam ma ya ko kona ko yafrahu almu'minu bina nisoja de bi nasrillah ni ala ka deme nam yansuru man ala ma deme yasha'u man yaraja wa huwa al-aziz ar-rahim nam وعد الله على الليل على الليل لا يخلف الله وعده لا تخليل برطوش الله عثمان أقوم بك وعد الله ما أكو وعد الله على الليل وعد الله على الليل من ميلا ما تقولي فروك أتاك وعد أبو وعد الله على الليل لا يخلف الله وعده على الليل برطوش
ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله ala ti baraka mɔgɔ sago la pourquoi sekɛra ala ɲina ala ka tila ka ɲin ka seli fɔ kun munna ala ma se bɛɛ kɛ ale yɛrɛ ala ta ye o kumana ni maa min y'o miiri o tigilamɔgɔ tɛ ala yɛrɛ ala t'o masa ye na يعلمون ظاهرا kafiru bi dɔnniya de ظاهرا kɛnɛmana de la من الحياة الدنيا ɲɛnamaya o kɛnɛmana o b'o dama de ye o kɔrɔ ye de kafiru ye min sɔrɔ sisan zahiran min al-hayati o de b'a avion dilan min don a kɔnɔ ka taa mais maaraw minnu ni kira yɛrɛ bɔra olu la hali olu tɛ se ka nɛgɛso dilan u yɛrɛ ye maa k'a don o kumana kafiri ninnu maaraw minnu ni kira yɛrɛ bɔra olu la hali olu tɛ se ka nɛgɛso dilan u yɛrɛ ye maa k'a don o kumana kafiri ninnu ka ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya u ye kɛnɛmana dama de dɔn diɲɛlatigɛ la a kɛra u ɲɛna k'o y'a bɛɛ ye ni o ye ko dɔ ye jago kɛcogo ɲɛdɔn wari sɔrɔ cogo ɲamara ni jaba kɛcogo o kumana kokɔrɔw la nali cogo ka adamadenw kunkolo tiɲɛ o kumana u ye fɛn o fɛn dɔn diɲɛ ɲɛnamaya la o kɛra zahiru de ye min hayati dunya diɲɛ ɲɛnamaya la o bɔli kɛnɛmana ta kɔni u y'o sɔrɔ na wahum kasoro kafiri ninnu ani la akhirati la konna hum olu tigide ghafiluna yinano ko wallahi ujina Allah o sera kan ko indo tabi ka sɛgɛsɛgɛli kɛ géographie ya siraka sɛgɛsɛgɛli kɛ asiyaw siraka ka adama den kala ka taa se nabatatu ma ka khalaw ninnu kala o ban pewu mais o bɛɛ faralen kɔ ɲɔgɔn mɔgɔ min ye ala ka komisɛnniw ni a ka kabako baw ye o fɛn ninnu na o bɛɛ kɔ olu ma se ka ala yɛrɛ dɔ ka kɛ ala fɛ y'a dɔn o ye kabako ye ala ko wa hum ani la akhiratu hum ghafilun o ɲinɛ n'u ka lahara kɔ parce que k'a sɔrɔ kalan de kan ka ala yɛrɛ jira mɔgɔ la a b'i ka tan parce que yɔrɔ bɛ yen n'i yɛrɛ kɛra i ti foyi ye dɔnni na ni ala yɛrɛ mais o bɛɛ kɔ o ma se ka ala ye ala k'an laban awalam yatafakkaru a ko ni mɔgɔ ninnu kafiri ninnu ma taasi wa fi anfusihim yɛrɛ kun na u m'u yɛrɛ filɛ de wa ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق نعم وأجل مسمى نعم وإن jate donen do no sera fe na bi ko mana adama de yebe awalam yatafakkaru fi anfusihim yala adama de yere man miri ka ala mini ka ala yi ayere da to la wa ni mu de misan nga kono ka la ka mbabaw ka kono ni se mani bi dara minge anu bi du mana furgiya dinto vitamin do sama furu min fe abita mu bay ngono o kuma ba soro akera burazu mana fo asabla bleble bade kono ka bo fitini o yele mi ka ta se buere boli ma adama de kono ka ta se duni blalima o kuma ne ka amu au atore maida o maida ba profil mi ka Allah be ka tlaka bla ka ta bla yoro la juli bi boli farolo la tugumna fe mbe no ya anti microphone ye no de bi bana yɛrɛ kunbɛ ka bɔ adama de la pour que kana sa c'est-à-dire ko awalam yatafakkaru fi anfusihim afɔ kafiru ma mi u yɛrɛ kun na n'u dacogo la ni ala fɛ u ka se k'a dɔn ni ala bɛ ما خلق الله السماوات والأرض ne ala ma ka ko ni duguma ko da wazan ci ka ko ulo ma kuna ci la nu dade aka muri ka tashi udla to yare mu da to la wa ma bayna ma shalla ka ko ni duguma ko ce ni dade bil haqq ni ci tare ana muri yo wa ajalin musamma wa mabula ni sira ubole wa inna kathiran min an-nas بلقاء ربهم على كون نغلي كا والله ربي لا نغلنا كافرون دلندونا والله mo chambe ngaba ko bande jale ko bi la meka te moy ko man bi ko mara mara ro mana yo ta ko ba ka te moy ka kala ka wulo kana jen ko no ko ba o be ko ni laje ko da ko ka ba ko mai laje
mɔgɔ salen wuli kafiriw ma se ka da o la mais fu kɛli mɔgɔ ye i yɛrɛ kɔni ɲɛ b'o la kabakoba de don parce que toujours minnu ma da lahara la k'a fɔ lahara bɛ sigi u bɛ sida min na dɔrɔn ni mɔgɔ sara i bɛ toli kaburu kɔnɔ k'i ban de mana mɔgɔ tolilen kaburu kɔnɔ k'i ban o tigi bɛ wuli cogo di o bɛ kabakoya nin de mana ala ni yɛrɛ ye adamaden sinji lajɛ i ti kabakoya adamaden wulili la naam awalam yasir wa inna kaseeran minan nasi adamaden caman de bɛ a kɔnɔ kafiru ma naam bil liqa'i rabbihim u ni ala ka ɲɔgɔn kunbɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna lahara langale na kɛ u na u dan do la fiyewu fitiri wale yɔrɔ ma k'o tigɛ fiyewu naam awalam yasiru a ko walima de adamadenw ma taama wa fil ardi u ma kolokan fayanzuru u ka filɛli kɛ kayfa cogo jumɛn do kana aqibatu alladhina min qablihim mɔgɔ minnu dɛmɛna ka kɔn olu ɲɛ olu laban kɛra cogo di ni ala bolo de kanu ashadda minhum quwwatan olu fanga kun ka bon ta ye o adangaw tɛmɛna maganga ninnu ye naam mana u ma yaala ka adangaw halaki nɔ lajɛ ka samuda ka mɔgɔw halaki nɔ lajɛ n'u y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u k'u yɛrɛ lajɛ ta o mɔgɔ fɔlɔ minnu tɛmɛna kanu ashadda minhum quwwatan olu fanga kun ka bon magan kafiriw tɛ ni ala ma dɛsɛ k'olu halaki n bɛ dɛsɛ magan kafiriw la wa asaru al-arda olu ye dugumakolo sɛnɛ ni ka sɛbɛkɔrɔ sɛnɛ k'a se ka kɔw bɔ a kɔnɔ u bɛ kɔw ninnu kɔ dingɛ ninnu ji b'o kɔnɔ ka sɔnni kɛ ka jardinw da tilema fɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ u bɛ sɛnɛbaw kɛ o tuma na o de ye wa asaru al-arda u ye dugumakolo labaara labaarali in ye sɛnɛ ye labaarali in ye ka dingɛ se ka abaru ni abuguruw dilan u ka se ka ji sɔrɔ wa amaruha u tilala ka dugukolo sɛbɛkɔrɔ jɔ n'o ye ka étage baw jɔ palais présidentiel jɔ wa ka yɔrɔw jɔ o tuma na wa amaruha u ye dugumakolo in sɛbɛkɔrɔ jɔ aksara mimma amaruha ka tɛmɛ magangaw y'a jɔli min kɛ kan وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والله ثم هو جاءتهم رسلهم بالبينات ثم كان عاقبة الذين mɔgɔw laban kɛra asa'u minnu ye walejugu kɛ asu'a walejuguman na wallahi suwa ye ismu makɛn de fɔ la quoi a kuma ka ca quoi o kumana cɛnnikɛla ninnu laban kɛra jahanɛmɛ de ye suwa ye jahanɛmɛ de ye yan o kumana mɔgɔ minnu ka baara kɛra cɛnni ye u ka ko laban na jahanɛmɛ de la o kumana suwa huna ismu makɛn naam am kazzabu mun y'o s'u ma sabu u ye nkalontigiyali kɛ bi ayatillahi ala ka dalu ye n'o y'a ka ayaw ye wa kanu biha kafiri ninnu kɛra biha ni ala ka aya ye yastahzi'una moke wallahi jɛrɛn bɔ ala ka kabako la ni kabako min nana k'o kɛ mokeri ye ka kɛlɛ o la ma dɔn mokeri ye to o ka de ya ma dɔn a bamanankan bɛ se ka kɛ min ye u bɛ ala ka aya mara Allahu ala tigi yabda'u al-khalqa ala ye dali sinsin summa yu'iduhu ala ka ala segi summa ilayhi turja'una sai kana ala inde kelema yabda'u al-khalqa dali sinsin naam numa ma filɛ k'a kɛ a y'a bɔ a yɛrɛ la k'a kɛ summa yu'iduhu a tila ka a dali min a ye min da a b'a ci ka bɔ yen summa ilayhi turja'una a bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale ala in yɔrɔ la n'a bɛ se ka taa wa yawma تقوم الساعة من الله رسنا سرا يبلس المجرمون جرموتو بيبو يا ودود سكانغو فسابو بارو بي يومنا أشير هذا كيفرين غير يسير من أسمع لي ويوم تقوم الساعة من الله رس بيجوهر يبلس المجرمون جرموتو بيدورا يا ودود سكانغو مجمع يا
ولم يكن لهم من شركائهم ولم يكن لهم أما كافروا في والمشرك لهم في من شركائهم شفعاء وقصرنا يمنهم جنيونا على كوتا نعم يمنهم سيا عليك على كوتا نعم والمو يبولي منهم بتقولوا فناي عليك نعم وكما أولو كن ما كان بشفعاء وقول سيكون لا على لا وكانوا وويركروا بشركائهم وكجنون نويتا كافرين وينون بترين ولا والله وكجنون بترين ولا إما فما من نجى ورثي من نجى سمربا من نجى شنكلا من نجى كبو على كسرك كوفي وتقولوا له نفس دامنا لا هرسله ولو متكو سرو نلدو يتسجد اليوم اللاهرة على وفو الأخلاء بعضهم لبعض عضو ونذكروا ينيون جوي اللاهرة دو كيفك اليوم ونكر منه مرتريا كرا على نصران ترمى فمد أو منا والما سورة وهم بسجد كبولي يروي كبولي من أمباتو كولو بسجد مغنيوي لو رددي من تبوغروكا أني أكمنا تكافي من بين بلو بندولا أني من بين بلو بمنا لاهرة دو وببتا كنيون جوي شيء فيها شيء على النفر يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون كاسرون وجنيون بفرق والله إني من جنة جنالا أبي بقول لك أبي بقول لك إني من مشينا إني من وين نقولون إني من بدل جوك من الله رب يوم يتفرقون أتسمع يوم بدل جوك فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يهبرون safo al'ayat ni ya fe kore ite man jogi abe to wodi hadde be no da ya be mo do ra wala di ma ko ba no lu ko ndi bunye de ni ngadi be ni be ha ni mo mi ngabu do le ba tare tare ta be be bi asiya ka to ga ni ngai be ni be wa be ni be o na ko ngol min zrama ala ni fahum fi rawdatin ulu bi aljinna na wa furo de la ni ko baruna yukramuna du bunye na وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فأولئك في العذاب ولوكن بين يمتلا مهتم منا وجر لهم فسبحان الله فسبحان الله من كويس على سبحان الله كوسا حين تمسون منني أولى ديرا وحين تصبحون أنك من الناس وما ديرا وله الحمد أقال تنفوكم سبتنوا عليه في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون من أو سلفنا كاميرا أو يعني وكون ما يكون seliwati juru de ko seliwati juru de ko fas amma ko subhanallah hina tamsuna Allah bal fa subhanallah fasabbihu Allah hina tamsuna ay ala subhanallah foke mamina awla sira da ala subhanallah foke o wula tini bulo ke lazara mana ko lazara ko wa hiya tusbihuna anif mamina ni audu jera bulo ke fajiri so manda tele kuma wala alhamdu fis samawati wal ardi tanu da ala ko la ndu ma ko la wa ashiyan ani wulada fe o wulada yi bulo ke fitini wa hina tuzhiruna ani kuma mina ni awye le qora lafiya ke izharu de qora ni le jora net ni adatna amu ni ngakolo yani wati ka se kabbi di jini ke wa o mona wa hina tuzhiruna ani nawbi di jini ke mona o tuzhiruna ulo ke sele fana mona sele kelenge to ma fo sisa sako mona sako ma fo ya afara ko ashiya ashi fitri onisako
olu fila bɛɛ ye waati parce que min bɛ fitiri ni safo cɛ a cayalen ɛrɛ kelen dɔw ko ko ɛrɛ kelen ni miniti 30 a ti tɛmɛ min ka fiyewu fitiri ni ye fitiri seli jamu tɛ dɛ ka fitiri seli kɛra na wuli ka safo fana seli o ɛrɛ kelen dɔw ko la ɛrɛ kelen ani miniti 30 o tuma na wala c'est pas la peine safo tɔgɔ kun ka fɔ parce que a siya nin fɔra ka bɔ a siya nin o b'a sɔrɔ tile tɛ yen safo fana tɛ seli de ka sɔrɔ tile tɛ yen c'est vraiment faamu ayiwa ko dɔw ko seli waatiw de kofɔli يخرج الحي على بنيانما بو من الميت شولا نعم ويخرج الميت أبي شولا من الحي نعم يخرج الحي من الميت ويخرج ما أطمع كذا bon mais abinyana bo shula abi shugo nyana mana do ko adu kafri de bo islamena wala ma islamena bo kafri bon c'est-à-dire aya zahiru de ba batinu fana ba bon ni ma mo ko abi shugo kafri bo islamena bo nyana mana kafri la atibi so lente mais abi soro o ya aya de aya ta tafsir batiniya mais zahiru zahiru te abile ka batinu kono akiti soso men zahiru men zahiru ni yukhrij al-mayyita al-hayya min al-mayyit udwa abi shubo nyana mana nyana ma bo shula wa yukhrij al-mayyita min al-hayya abi shubo nyana mana o koro de yi akolo la mina ay min fulo ko yukhrij al-hayya min al-mayyit ala bi nyana ma bo shudel nyɛnɛma ye mun ye n'o bɛ bɔ su la ni sɛnɛ bɛ kɛ i bɛ su dɔ de ta i ka ɲɔkisɛ jalankɔrɔ dɔ min sara kan walima i ka tiga jalankɔrɔ dɔ min sara ka ban i k'a la bilen a jara a ju jara a yɛrɛ jara o su in de bɛ ta ka bila dingɛ kɔnɔ k'a datugu ɲɛnɛma bɛ sɔrɔ ka bɔ o su ɲɛnɛma bɔlen kɔ o su in na o tiga in ju bɛ tila ka fɔri k'a tiga kisɛ fɔri k'a da tile la k'a ju ja o bɛ sa o su ɲɛnɛma su bɔra ɲɛnɛma na o b'a bila k'olu b'o ɲini a den fana kɛnɛ bɛ taa da tile la tile b'o ja k'o fa o tuma na ɲɛnɛma de bɔra su la n'u tilala ka bɔ ɲɛnɛma la. Ni ye kɔrɔ wɛrɛ d'a ma i bɛ kelen ta k'o ma bawaati mais o tɛ zɔti. ويحيي الأرض ala de bɛ dugumakolo ɲɛnɛmaya ba'da mawtiha dugukolo salen kɔ o tuma na dugukolo ala de bɛ dugukolo ɲɛnɛmaya dugukolo salen kɔ an ye min bɛ taa o maana na parce que alu bɛti mɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko yuhyi al-arda ba'da mawtiha ko mɔgɔ caman bɛ kɔrɔ caman fɔ a la k'o tɛ ko yuhyi al-arda ba'da mawtiha ko o kɔrɔ de ale ala de bɛ dugumakolo ɲɛnɛmaya a salen kɔ ko dugumakolo salen kɔ ko ka ji n'a kan k'o tɛ ka dugumakolo ɲɛnɛmaya ko ni dugumakolo ɲɛnɛmayali danna binw ni dumunifɛnw falenli ma k'o tɛ ɲɛnɛmaya ye ko dugumakolo ɲɛnɛmayali de ye kuma bɛɛ yɔrɔ min mana sa ko dugukolo bi sa ni tɔɲɔli de ye ni ala ka sira bilala yɔrɔ min na k'a kɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ni bingani ye a bɛ fɔ yɔrɔ de ma dugukolo sali a bɛ ɲɛnɛmaya ni mun ye ala bɛ mujadilu dɔ di min bɛna balo a dugukolo kan ka mɔgɔw wele ka na tiɲɛ ma hali n'a ma bɛn mɔgɔw ma ko o de ye dugukolo ye ɲɛnɛmaya ba ye a sali lagima faamu de mais an ye o tafsiri in fana fara gundola tafsiriw kan ka kɛnɛma tafsiri kɛ ni k'a dara dugukolo kan o de ye kɛnɛma tafsiri وكذلك تخرجون wa aw bɛ bɔ tan de lahara aw bɛ bɔ tan lahara bɛ bɔ tan de min jara ka ban n'a yɛrɛ k'o sara n'o kɛra malokisɛ jalan ye ni sanji nana dugumakolo la n'o min bɔnna k'a ni denkisɛ a bɛ tila ka falen ka kɛ kura ye ɲɛnama kura ye wa a yɛrɛ min ji mana ban ni tigɛlen don ne kaburu kɔnɔ ni ne ala jɔra a kan wa kazalika tukhrajuna wa a bɛ bɔ tan de koyi ka taa jɔ do kɛnɛ kan foyi ti tunu. ومن آياته a bɛ ala ka kabako la أن خلقكم
k'a fɔ a ye aw da aw ye kabako ye dɛ. min turabin. Aw da duguma buguri la. summa. segi o y'a fa Adama. Ala ka kabakoba dɔ ye a ye aw fa Adama da dugumakolo buguri la. summa segi. iza antum basharun. aw minnu kɛra bɔnnaw ye basharun aw kɛra farikolotigiw ye. tantashiruna. a bɛ cari ka bɔ ɲɔgɔn na. jama bɛɛ fɔ. cɛ kelen di o de y'an bɛɛ ye. a kɛra tantashiruna daa kɔnɔ. mana k'o ye kabakoba ye cɛ kelen de y'o dilan buguri la. o dilanlen buguri la. summa iza antum basharun aw kɛra farikolotigi ye ka bɔ o buguri dilanlen na. tantashiruna aw bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka cari. olu y'o kabako ye o k'a n'i da Ala yɛrɛ la. bon Ala min sera k'an bɛɛ bɔ cɛ kelen na. yala an bɛɛ salen o bɛ dɛsɛ k'an wuli wa. an yɛrɛ bɛɛ bɛ nin dɔrɔn de la. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أنفسكم أزواجا على ذلك أيركونا سبك ذاك أنا جينا فراما أما سaka furama أما بفراما لا بل من أنفسكم أي أيونا دون دكو فرعوما أزواجا كوكا أفرنا نيوي لتسكنوا مغصو أو كتك أما فغنيويا إليها كتو يرولا نو يمسوي مويسا أنو نتك غرنيونا وجعل بينكم jadi muso cɛ mawaddatan kanu gɛlɛna wa rahmatan ani hinɛ mana wajala bainakum mawaddatan wa rahma anda tuna ka faida yɛrɛ ma ka mɛn kuranɛ mago bɛ min na wajala bainakum mawaddatan a ye kanu gɛlɛn do cɛ ni muso cɛ parce que furu généralement a bɛ daminɛ fɛ de la mais n'aw furula ɲɔgɔn ma dɔrɔn a tɛ taa yɔrɔ si o fɛn bi ban adamaden bɛ fɛn fɛn fɛ n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya min b'a dusukun na ka t'o fɛn na o bi i bɛ muso in fɛ tuma min na i b'i ka wari bɔ i bɛ sɔn ka taa mɔriw yɛrɛ ta o k'i dɛmɛ a la n'i y'a sɔrɔ k'a kɛra i ta ye dɔrɔn o fɛn in bɛ ban pewu a tɔ to min ye arahama o minɛ to dɔrɔn fɛn den badonba kɛ cogo a bɛ ɲɔgɔn mara ten sa hinɛ yɛrɛ kɔnɔna na ni hinɛ bɔra a la dɔrɔn a tɛ si ɲɔgɔn kan parce que kanu bɔnɛ o bɛ ban pewu a tɔ to dɔrɔn hinɛ ka mara de cɛ ni muso bɛ kɔrɔ ɲɔgɔn kan ka sa ɲɔgɔn kan généralement ni hinɛ de n'o tɛ kanu tɛ taa yɔrɔ jan n'i ye fɛn sɔrɔ dɔrɔn o y'o fa de. إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ko ala ka kabako bɛ ala ka dalla kabako in bɔra di ni maa min bɛ miiri ka taasi pour que ka ala ye wa min ayatihi a bɛ ala ka kabako dɔ la kabako min na i bɛ se ka ala dɔn khalqu samawati wal ard dugumakolo dacogo ni kabakolo dacogo n'i y'o filɛ o bɛ se ka ala dɔn wa n'o min da fana kabako wɛrɛ bɛ yen wa ikhtilafu alsinatikum ani dafɛnw daranɛ fɔngɔ ɲɔgɔnyali i bɛ taa sɔrɔ adamaden ka ca 100 ye mais a bɛɛ ye sura kelen n'i ye tubabu dɔ yan ka arabu dɔ yan ka farafin dɔ yan foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ dali la n'a bɛ fɔ o ma selikiya foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais couleur de bɛ se ka y'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan ani kuma o tuma na mun na mɔgɔ cayara an bɛɛ ye mɔgɔ de ye an bɛɛ y'an fa dama de ye pourquoi an bɛɛ ma an fa dama ka o tuma na la bal a ye kabako k'o la wa min ayatihi ikhtilafi alsinatikum a bɛ ala ka kabako la aw ni ka kuma kana kɛ kelen k'a bɔ siyako yɛrɛ la k'a kɛ hali siya kelen yɛrɛ ka kuma tɛ kelen farafin tɛ dɛ maraka yɛrɛ ne b'a fɔ ne ye maraka ye aw marakaw i bɛ taa sɔrɔ sisan Keɲaka marakaw ani Worodugu marakaw o bɛ ɲɔgɔn faamu kuma dɔw la mais u ka kumaw bɛ tunun
yɔrɔ dɔ la dɔw fɛn dɔw fɔcogo tɛ kelen ye c'est là ko hali sina bon maninkakan ni segu bamanankan fana o b'o cogo la mɔgɔ bamanankan o ye ni y'a ta fili ni ɲɛ bɔra min da to ne fara fara la ɲɔgɔn kan kabakoba b'o la kabakoba ani kadɔw y'a dɔn olu ka kan k'o ka ca bɛɛ kadɔw de ye bɛɛ kadɔ siya kelen mais u ka kan ka ca mana u bɛ ala ka kabako de ye mais ka sɔrɔ o ni tɔbiya bɛ ɲɔgɔn hali fɛ parce que tɔbiya ka baara ye fɛn o fɛn ye min ye o bɛ fɔ o de tɔbiya ka baara ye o de fɛn o fɛn ye min ye o bɛ to mais anw ye mɔgɔw de ye nka an ka kanw ma kɛ kelen o kabakoba ye ka tila anw ye mɔgɔw de ye an ka couleur ma kɛ kelen bon ka sɔrɔ dun couleur bi yɛlɛmɛ de ni fa couleur tɛ ba couleur don bon mais an fa Adama ni Sayida Hawa olu ye couleur kelen de mais munna denw ma se ka kɛ u fa n'u ba couleur fɔ u nana jɛman bilenman jɛman nɛrɛman bilenman cori-cori min ka surun jɛman pasipasiya yɛrɛ la min yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ se ka filɛ ala ka dali jɛya fɛn fɛ parce que arabu ninnu filɛ olu ni siya si dilancogo yɛrɛ de tɛ kelen i mana hali arabu ta ka taa sigi américain cɛla ni olu jɔ i b'a dɔn nin ye suraka ye kabako bɛ dali la mais ala ko pour que k'ale ala ka bonya dɔ ka da ale ala bɛ yen bon kabako dɔ ye dɔrɔn i ka adamaden yɛrɛw dilancogo lajɛ ale sangaba dugumakolo dilancogo lajɛ i n'a fɔ hali sinasiko ani a yɛrɛw dara ɲɛ si ni si tɛ kelen hali waa ni kuma a n'a couleur parce que aw bɛ min dɔn couleur la yan dɔrɔn o ye finman ni jɛman de mais n'i bɛ farajɛ yɛrɛw cɛla ye couleur hakɛ de t'a la ye nɛrɛ b'a la ye nɛrɛ min ka surun bulaya la o b'a la bula min ka surun bilenya la o b'a la bilenman min ka surun joliya la c'est-à-dire e tɛ se k'o dɔn fɔ i yɛrɛ ka gɛrɛ farajɛw la i b'a dɔn de ko ja couleur ka ca u la kojugu parce que e b'u bɛɛ ye k'u ka jɛ mais u yɛrɛ b'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ référence ye ko bani a siga t'o la hali ni ye dɔ ye yen nɔ maga ne ko ma n ko ye bangali a y'a sɔrɔ dɔ bɛ ne kɛrɛfɛ ko ayi ko nin tɛ bangali ye tiɲɛ bolo a fana k'o fɔ tan mais u dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn inna fi zalika ala ko a bɛ nin kɛlen n'o la ayatin ale nane ala ka kabakobaw la lil alimina naam ko dɔnnaw ye ko faamunaw kɔni minnu bɛ ko faamu olu bɛ kabako ye nin kɔnɔ f'u bɛ bɔ kafiriya fɛ silamɛ wa min ayatihi a bɛ ala ka kabako la koyi manamukum bil layli manamukum aw adamadenw ɲɔgɔnle bil layli sufɛ wan nahari ani tile fɛ o tuma na ni mɔgɔ min n'i bɛ ala ko ɲɛɲini o tuma na i b'a ye kɔni dali kɛra mais ka dali kɛ adamaden ka lafiya ni baganw ka lafiya k'o siri sunɔgɔ la ani sunɔgɔ yɛrɛ kɛcogoya a bɛ kɛ sufɛ a bɛ kɛ tile fɛ o tuma na jeli de nana ni sunɔgɔ ye a inventera cogo di a donna adamaden la cogo di ala y'a kɛ lafiya sababu ye cogo di o ye ala ka kabako dɔ ye min bɛ se ka i da la ko ala ko ye na wa ibtiga'ukum ani aw ka ɲinini min fadlihi ala ka fisamandiya la o ka ca dan t'o la aw ka ɲinini ala ka fisamandiya la dan t'o la aw minnu bɛ ko a bɛ pétrole bɔ ko aw bɛ pétrole bɔ pétrole ye ala ka fisamandiya de ye aw minnu ko sanu bɛ bɔ a ka jamana na aw minnu ko jama bɛ bɔ a ka jamana na nin bɛɛ ala ka fisamandiya de ye wa ibtiga'ukum min fadlihi ani aw ka ɲinini ale ala ka fisamandiya la mana fɛn o fɛn diɲɛna n'a b'a hɛrɛ ɲini i bɛ baara o baara kɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira kan n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn yɛrɛ aslu ala ka fisamandiya dɔ don parce que n'i ko ko ne ye n ka ɲɔ si san d'accord an ye n ka foro fana san n'o kɔni kɛra o bɛɛ kɛra e ta ye tiɲɛ yɛrɛ don ala sen t'o la mais i ka ɲɔ dan i ka ɲɔ sannen dan i ka foro sannen dan bon sisan sa f'i k'i jija k'a falen sa mais ni i ma se k'a falen f'i y'i sigi ka ala ka sanji kɔnɔ o tuma na o bɛ segin wa i se ka mani ma se ka taa ka ala ka fisamandiya la i yɛrɛ mana fɛn fɛn n'i ta b'a la i bɛ taa ala ka fisamandiya sɔrɔ yen tuguni o ka ca i ta ye i ta ye foro i ta ye ɲɔsi ye mais ni san mana a ti ɲɛ dɛ ni min mana a ti ɲɛ o ka bɔ a bɛɛ ye
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نعم. Nitma kaba ko ala ta tiɲɛ fɔ ye n'a bɛ se k'i tuubi ko tulo bɛ kunnandi mɛnni kɛ ko nin bɛ wasa kɛ tulo duman ka segin bɔ la wa min ayatihi a ko a bɛ ala ka kabako la yurikumul barqa ala bɛ jirali kɛ aw la alibarika kaba yɛgɛyɛgɛ la khawfan siran b'a la wa tama'an nata fana b'a la wa yurikumul barika ala bɛ kaba yɛgɛyɛgɛ ni san mina kaba bɛ yɛgɛyɛgɛ bigi khawfan dɔw bɛ siran wa ka na jiginga n'u ye kaba pɛrɛn yɛgɛyɛgɛ sa wa k'u bɛ boli k'u yɛrɛ ɲini mana o siran b'a la wa tama'an n'a kɛra fana mɔgɔ b'a fɔ alhamdulillah sa bɛna bɔ a ka ca la ni kaba yɛgɛyɛgɛ wulila dɔrɔn san ka dɛsɛ ka na o ka gɛlɛn koyi kaba yɛgɛyɛgɛ généralement ale bɛ ji de nɔ o tuma na khawfan mɔgɔw bɛ siran ɲɛ kana n'u fa wa tama'an mɔgɔw bɛ nata o sanji bɛna an ka sumaw nɛma wa yunazzilu وينزل أو وننزل على بجنينك والما من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ji mina dugumakolo nɛɛma k'a suma dugumakolo jalen kɔfɛ o tuma na n'o kɛra falefɛnw bɛ falen baganw bɛ damu adamadenw bɛ damu ko kabako bɛɛ na jamakulu bɛɛ ni hakili bɛ jamakulu mɔgɔ o mɔgɔ ni dusukun ɲuman b'i la n'i bɛ miiri ni tasi b'i la i bɛ ala ka se yan parce que i ti se foyi ye nin kɔfɛ se foyi tɛ nin kɔfɛ parce que adamaden yɛrɛ ka besoin fɔlɔ dali kɔnɔ tɔbiya bɔlen kɔ a la n'o ye fiɲɛ samani ye o ye dumuni de ani mini o tuma na dumuni ni mini o bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin aya o tuma na ni maa min miirila o la o ye nɛɛmaba de ye nɛɛma tɔ bɛ tugulen b'o de la wa min ayatihi a bɛ ala ka kabako la danda la o an taquma as-sama'u ko kabakolo ka jɔ wal ardu ani dugumakolo bi amrihi n'ale ala ka yamaru ye kabakolo wo dugumakolo wo a bɛɛ sumilen don ale ala ka yamaru de jukɔrɔ n'a ko dugumakolo ma ci ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ fɛɛrɛ n'a ko kabakolo ma kana san na bilen ji ti toni mana a y'o de fɔ sisan ko wa min ayatihi a bɛ ala ka kabako la an taquma as-sama'u kabakolo ka wuli ka jɔ wala ardu ani dugumakolo bi amrihi n'ale ala ka yamaru ye mana olu k'u labɛn ka bila ni ala ko min u b'o de kɛ u jɛn bɛ ni ala ta summa iza da'akum ni ala ye aw su ninnu wele ka da'watan wele kaɲa kelen min al-ardi dugumakolo fɛ iza antum i bɛ tila aw la kɔni takhrujuna a bɛ bi bɔ de dugumakolo jukɔrɔ mana o b'a yɛrɛ dugumakolo bi ne yɛrɛ labato n b'a fɔ n ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ la a b'a bɛɛ siri k'a bila yan wa iza muddatil ard madda ni kabakolo dugumakolo i banbali la o tuma na wa alkhat ma'aha wa takhallat o tuma na o ye zulzilati sura ye ni ka sɔrɔ k'a ci k'a seri fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ da kɛnɛ kan o kuma de ye nin ko iza da'akum da'watan min al-ardi iza antum takhrujun wele kaɲɛ kelen dɔrɔn ka na dugukolo yɔrɔ ko a ye bɔ o yɔrɔ bɛɛ i b'a bɔtɔ ye a bɛ seri ka bɔ de i n'a fɔ a fɔra cogo min na kɛ jara di walahu man walahu fɛn bɛɛ ye ala ta ye fɛn minnu fi samawati fɛn minnu bɛ kabakolo la wal ardi ani fɛn bɛ dugumakolo la kullun fɛn o fɛn bɛ kabakolo ni dugumakolo la lahu qanituna olu bɛɛ ye kunjuliba ye lahu ala ye fɛn fɛn qanituna o kɔrɔ de ye i su la ye n'a ye n'a ko min k'i ko ten o kumana ko fɛn fɛn bɛ kabakolo ni dugumakolo la ko a bɛɛ lillahi qanituna khadi'una a bɛɛ kɛ bɛ k'i kan suli ala ye mais dɔw ko kan suli de don asili y'o de ko mais ko nin yɔrɔ in na ko a bɛ fɔ de ko shahiduna lahu bil wahdaniyati ko nin bɛɛ kɛra ala ka seere ye fɛn o fɛn bɛ dugumakolo sanfɛ ani kabakolo sanfɛ kullun lahu qanitun ko kullun
shahiduna lahu bil wahdaniyati wa abbe shari'a do ala ku iye kilini ala ebe kilini ko abbe jananu نعم وهو الذي على ده مثلا يبدأ الخلق على ده يدل سيندي أمام الله ده نعم ثم نتلالادو يعيده أبتلقى سيجي على ده يبدأ أبتلقى أفا نعم وهو أقوني أهون عليه وكان نوع على ما قلت يبدأ الخلق على ده يدل سيندي ثم يعيده أي من دا وفق عليه وقول لا سيجي كان ينما يورلا هو عليه وكان وعلى ما قلت له المثل الأعلى مثل الأعلى عليه نعم أقول وهو أهون عليه نعم عليه أني علي سنفلا دي بولا عليه حسر طولا parce que أقول يبدأ الخلق ثم يعيده عليه دي دالشين دي عليه دي بالله نعم أنا وتعالى كلمة مغني موبلي انفانتي كادلا نعم يبدأه ثم يعيده نعم وكان بروبلم فول تولا يبدأ تقولنا أبسكا أكورانغالي وتقول نعم بويه بدون حصري parce que أكو عليه mais حصر بيرمنا نبان لو على بعفو إيسا داتقولا نعم بعفو إيسا داتقولا هو علي حين هو علي حين علي منا الفو علي ويد الحشر علي حين إيسا داتقو فتاة كو كان هو علي على أما فو عليه بل علي منا الفو من محسوب وقرأ مغورة تسي ولا أيركو حسر بولا أقول يده هو عليه منا عليه ويبدون حسري منا مغورة سيكو شيك نيكا مبلد لا nakadi iba abe wala ka karo nyonga ka kin nakadi la ka tigi ka dla ko etu kuma alayhi nanai o me ne de isa da fatata huwa alayya hayyinu no kan no ne alaka mana ne kan do ko ma wala te sola mana hasru bula do hasru to وله المثل الأعلى تماجين قلت عليه وبعلى في السماوات والأرض عندما قلنا وهو على تيجي العزيز الحكيم من قلت عليه وله المثل الأعلى mana tamajen koroba de ala tay el masalul ala ni bin dalin won dalin da ala de yo be sana dai kaba kulula makulula o mana ko ye afoto do wa fana yara ko dalin ba ale ala kan ke dalin ba de min gorotale do dale to safe aw adama de nga kula ko ya ka ko dume e ka fota fi samawati wal ardi ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ماء مما ملكت أيمانكم أو كنمولو يسير من مرا من شركاء يلا جنيوم باسي أولاوا أيرو يسير من مرا إنسو أنيكا نفلو من دامبه بلا يفي كامرا يرولا ko iye jɔn minnu mara ko olu ni jɛ b'a la wa ne ala ye min garisɛgɛ don aw la fa antum fihi sawa'un ko i ni i ka jɔn in ka kan a la de wa takhafunahum amandana bal o kuma yɛrɛ to ye takhafunahum aw bɛ siran ka jɔn n'a ka nafolo ɲɛ كخيفتكم أنفسكم كما بسرا أنني حلقلين يسرون سبحانه إسرانا إيكا جوني كان نفلوني إسرانا إيكا جوني مسوني أخرانا فريقا إني مسولا والمي كان نفلولا إما صوما أكمانا توجي إبي علي على لغول مثلولا أعلى إبي علي على باتا كويدي بولي دو يرا قوالي نو جراكا نزل نون داوا dari ma fa mafhum apa muka gila dari jadi apa mana wala hul masalul mana tamajemba bi aladi fi samawati wal ardi kama kullu alikum ma kullu wa huwa al-aziz la kana masabai minga kiti cegan mana doraba la masalan ara indale mboshi awiye mina anfusikum ayara la koni
halakum mimma malakat aymanukum o yara fe minum be aw fe ay fe minum marano ya ka jonye sa min suraka ko yara oluni aw jele do dewa sima razaqnakum sanane ala ya garsegen na bulumina ba antum fihi sawa aw daka kana takhafunahum galodo amanga takhafunahum aw bisraka jona kan maradiw na kan na bulunye ke sifatikum anfusakum kama ayu bisra annini halakili nye tugum mwati fe inika halaki tugumna wa aw bisra akan na buloni joni ajenyo ndoke ngoroke ukana tika na buludu ngama mara maso ini baremo ni ka jonga je ikan na bulula tuko de eba ko ale alani bulu ka je adama de undalila kazalika ala ko abani njogoya nufassil alayati ne ala ko nimbi kabako wala wala de kajira awla liqaumin kajira mugola yaqiluna akiba min venu bisaka tashi kon balo kuma to ittaba alladhina zalamu ahwaahum kono kala ko din duguru ni dungo de no fe ko ka ku ma chen lu chen de bali taba alladhina zalamu mo wonu nyeto no le ke lu no fe tugu de ga ahwaahum minga du yere ka fo mi chen ni no tere mi mana bema ya ghairi ilmin ka sura magani doniye faman yahdi man jere mi se ga makana adallallahu wa ma lahum min nasirina wa ala ko fe de men ba tu la bleda rumu sura to dafado min aya 30 فاقم وجهك للدين محمد إيكات لينيك وجهك للدين حنيفا نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها نعم لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم نعم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين سندمنا ko fa'akim wajhaka ayo ke ni mufradu ke o mana wa ko khitabun li rasul sallallahu alaihi wasallam ma aya ya amiya de atikra klenta na akim wajhaka farakira de na kama islamet to berajele mana aya wural da damne de bo fi munibina takra sigatu jamani mana munibina au ka sigisa ilayhi na alama واتقوه أغسر على وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين نعم منا أقيم فاقيم وجهك للدين حنيفا يرى حنيفا أن يخرج حنيفا ديكور من جنينو كبو كافريا نتوقع كويشن جامع دين حنيفا دين من جنين نعم فطرة الله يقول على كدل تقولي التي فطر الناس عليها يا دم الدين دمينغا no yaqulu al khaliqi comme fitrat Allah makacha pour que anga seka ajwaka foka jwaka de kana ni hadisa o ni fewi de koso anya profo anya fet na sallallahu mafhum walakin akthara an-nas la ya'lamun wa ta'amlu ta'mana ala ko samuni au ka kesegi baye ako ala ko tala ka bo shaytan la batulila ni ilayhi kana alam wattaqu akthara alanya wa aqimu salata akaselijo ولا تكونوا من المشركين أكنا كفلان كفودو نعم أقيموا الصلاة لا يوم نفرق سليج الله ورسول الله نعم من الذين فرقوا أكنا كافروا دوي كافروا جميعهم فرقوا دينهم كافر منهم فرقوا منهم يفرق لك دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من فوق أنك مشركون نعم من الذين فرقوا دينهم أكنك مؤمنون يقدين سلاك شيعا كاك بلو فرق نعم دوبنا
kullu hizbin wa jama kullu ingele mo kelemba farihuna abede ni sokade bi mala de hin mimbu bulu o dambo da ni sokade no e konde taichi o ya ro anya rubuta se ko rotla la siga faita rotla ni ka ko wa iza masalna sa وإذا مس الناس ضر ni toro ye adama diun zoro da'u rabbahum ka ala wele munibina ye ko segi baye ilayhi kana alama summa ni toro ye mo mi zoro ni reflect komna wana ka kuma onde ka foga jewi ni diun ni zoro ko kamana gwana ye isa sili jewu bita ibi sili ibi ala wele usulom bi usul dafu bi dima ni garsiga gelaya do fatihu bi dima bi razaku urdi yire kline do mai tife ka durumu foi ga nye gane do ira ala ka toro le o ya isa akwata made ka tuwa de thumma iza azaqahum minhu rahmatan ni ala ere ko ni ngati ye naam ko agele ingele ayala wele minge to nana na bulu badama lo kadi moruwe iza fariqun minhum bi rabbihim yushrikuna wallahi ni manjija kadi murudi zikiri dafa ga ko mundinya ya ile latifu blaka ka haruta telia lete ni mana ala ya ke o bi boala za ko nga la bende no ma famu abu bolo ka tona ngabi boli garsege ko fana kate o biti bo dola e biti kare affaire dola o bi nya dore ba fo wala ni kuma ni dore ba ko mana o de ko fariqun min rabbi yushriku rabbi bi faranga ke alala ka fo nga affaire de afema ngani ngwene sababu be mene je ngeme ni sababu me ni musabibu yere tunu sababu kono de ibi ke fla ko dari ma fam sababu be bo do ni sababu ta ci yawo me sababu mana ke tuwo a don ko ni ala ka jin de ni kera o mana ni e dara la ja ko ni geleya yi soro o mana ni fandanya geleya ni e latifu ni adadu nge bi war soro o mana e bi nyina ko ka fo i jurumu de se ka do i garsi ni garsege ci mani ba fo e latifu war bi soro de la mana i zana e mo te jurumu na bla kadi tugo e ba ke parce que latifu bi tari ma fa bo mana o de yi flanga fo ya e alal tari ma fa ne i ba do chena ni latifu ke ni latifu ye kwana ala de hinana na sabu nyode ke nga sanadu ye kase ala d'accord mais kadala ni ala ka jien funte a se ka ke kana nyina o ko kuma toujours ibi stranka ala kota parce que latifu ni ala yere de ko mana latifu inda matse ga heresi ma ni ya ala dimi hal ni ye fenga min de latifu ya se ki ibala ka here o kuma na odela abu fo e kara abdan shakur mais na boro la dro ni here soro ibi temeni ka jurumu ye mana ko de dalemba la mi yi here soro femi kella yere nyana ko kono de bi here si ma hal ni ala se bora ay magobo ko no te ka sababu foli foi tola tare ma fam a cewa ika bana ingusara da shi benina ta fura ga to do keita ke inde ne ka furaja o forle do de lo ti haram parce que a kratu ko to to boro de la ni ya men to so jore ni islamia jenano yo mo bi fendo de la yo mona sharia ya to bi mo odo de nye mais mo o mi nye ni ala ka jende mu'min ko ni bada o de bi ko mona ni ikhulura o de la ta kriala ma fam liyakfuru o mana ta liyakfuru ni mɔgɔ min ko sababu de bɛ se k'a tɛ taa ɲɛ hali ni ala sen da la li yakfuru u ka kafiriya bima atainahum nema min b'u ye u ka kafiriya ni ala ma n'a ye dɛ nka nema min b'u bolo nin ye fatamatao k'u damu ta sa fasawfa ta'lamuna a bɛna dɔn ko foyi tɛ se ni ala tɛ mana nema min fatamatao u ye min sɔrɔ i nisɔndiya n'o ye n'i ka boli de nɔ don walima n'i ka latifu nɔ don walima n'i ka affaire mana continuer nka i bɛna dɔn k'o tɛ wallahi fasawfa ta'lamuna a bɛna dɔn k'o tɛ anzalna tarne ala kun ye jingini de ke alaihim kafiri nununga sultanan dallulawa fahuwa o dallunza yatakallamu o de bi kuma bima kanu bihi yushrikuna o de bi kuma ka fu ye ko boli son dagale do walma ne ala fula faranga ya dagale do nyo dallu jumɛn jingi ka duma no de bi ka kuma fɛ fu shuga ko ka o dallu jumɛn
وإذا أذقنا الناس رحمة رحمة فرحوا بها nisojanaye te haram ni nala here ki nisojanaye ke amma bi ni mati rabbika hadis ala here min yi o borobo dari ma fa kuma te farihu ya nisojara biha naye te farihu bi dansa biha naye ni minge wartigi o kundi misri bla o bi misri era haram na fura chandi cha ferun chara kuma na farihu biha nema niso ko ni dansa woni nema kuma na farihu inde korolite nisojar jalate farihu bi la meka ke farihu biha o bi dansa ko na meka soro man nisoja de men nisoja mi ni dan bi sabona e fu وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم ويرك بارك لي سرالا ويرك بارك بوكلي ني ونن ونيانغالا إذا هم يقنطون وجيبي بيتيغا وجيبي بافو على تسكا فويت نماني ني والله أولم يروا yala adama de uma ye ka famuwa anna allah ko ala tigi yabsutu rizqa o de bi garsege yiriwa liman yasha'u ma ye ni mami yaja wa yaqdiru abagala ya ma fana ka ni mami yaja wa awalam yara tari adama de uma famu ko sebe anna allah yabsutu rizqa ala bi garsege yiriwa ma ye liman yasha'u ni mami yaja wa yaqdiru abagala ya ma fana ni mami yaja afo abe se ga kala ala to kile na sisan ka fo ay murdi na la sona be heraso mais do bi sanga zo jona e kasoro halbi do bi taxi ta fa taxi so ma reta mais kasoro mafla ke tugula ko abe bi dépenser tigi ala yere de la toujours sababu be musabbibu fana be sababu tigi be ni ala yere o mana ala bi garse ga yiriwa ma de ni mami nya le jaba ki yetti fana wa kasla me yate iga manya te ala yere ka tugui wa bi mo ta yaka ko ka garsake gilaya ika kafiriyata ika wali juguyata ala bo sai islamai maki jala tari ma fam inna fi zalika ako abeni nanne ala ka here shuru doka ka doka nagashi ngalena ayatin we kaba ko bay liqaumin yu'minuna liman yalendo minun damene alala ni yo luka kaba ko idare olu ato luka kafiriya wallahi tari ma fam ni here ku yu ala tanunai ni bali fana ko bine ala subhanahu wa ta'ala ci kafir fati zal qurba haqqahu anye mi zon donina ati e ka dilike zal qurba so aji kalima famu parce que ala kira ka hadisa do be alayhi salatu wassalam ka fo melike do be ala welede ala mo mi yakan na holo boka do farota mi ya tamine aywa mi ya tamine ko ataji balawuji na ya fam mana ala ko sa faati zal qurba e wartigi wal ma herani be mina e ka dilike zal qurba e balma suruna inma do basuru haqqahu aka hakela aka hake parce que ibi war mi mbo ka di dese ba ko do ma ko hon fere bolo nyumanya de do ibadi mi fana ma bolo nyumanya de do mais ala bolo la an yoro de ya parce que ale ala ma beta la an nyonje aye do ta fara nyonga ka di do ma ka mana ni ma du ma fana la hare no bitaki o de la qur'an ko ati zal qurba haqqahu ya ko mamna arab kana haqq mana o ya halala di akadu ni ya jala ya ka hakai jala naam wal miskina ay miskina ere son haqqahu an yorola naam wa ibn sabili tamadin deselin ayo fana son haqqahu an yorola naam zalika khairun o here de kabo lilladhina mughaqani yuriduna wajha allah mawbe ala nyadala wallahi naam mawbe ala nyadala ko anafa boluka haulaika ulaika akoni ntigila mausa humul muflihuna bi kunandi nyini olu do de minu nye fenzoro uma kuruka blay
u ye dɛsɛbaatɔw ni yɔrɔ duguma ka fandaw sɔn ka ibnu sabilu sɔn ala ɲɛda ɲinini kama ulaika humul muflihuna n'i bi kunnandi ɲini olu de o wulibali hali b'i janto la n'i bi moriya baara la ala tɔgɔ baara ninnu kɛ ni ko gɛlɛyara i bolo yɛrɛ 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 min ka teli a bɛɛ i b'i ka zikiru kɛ dɛ mais ni dugu jɛra e ka bɔ ban dɛsɛbaatɔ min bɛ i yɛrɛ b'a dɔn sigida la walima se foyi tɛ nin ye e ka fɛn dɔ k'a tigi ye min b'a nisɔndiya fɔ ala ka jɔyɔrɔ dɔ kɛ i ye ka sijaba wallahi kɔrɔkɔ fiyewu soba k'a fɔ n ye lajɛli kɛ a fɔra n ka sagafin misifin lama ko ye haramu ye mais kuma tɔw ka dɛ i seko ye fitininin min ye dɛsɛbaatɔ dɔ bɛ yen han e n'i ka dɛsɛ n'i ye fɛn dɔ d'a ma a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ nisɔndiya fɛ o bi a b'i n'a fɔ i taara o de kɛ ala ye Allahu akbar seulement faamu وما آتيتم من ربا أو من ربا من ربا على ليربو في أموال الناس ترى نجيدي أو يوانا بلولا فلا يربو عند الله وتجيدي على بلولا على تدرم كلندي أما أولا نعم نوري على سيسا أشافو سبب تفسير كلوي ما من باري فارا نعم وما آتيتم من ربا أي فمن دي مغوما ربا نبلولا ليربو في أموال الناس تريق نجيدي أي مغوما نبلولا فلا يربو عند الله كو أتجيدي على كونفة باسكو على تدرم كلم براجي سبايا منا ربا وكو فلادو riba dagale ani riba haramne mana riba min fo riba min dagale do o de sharti tita riba mina innana sisan o anna to kacha sisan ne be e don e war fatigi do denye walma yesti do denye walma e yanga fama do denye e naka hamido nana jone na warko la ka fo million mwanje ale mina ni ngoy ke mitla ki ka warsa ne do ado e fama de ne ba do al milliari klendi ima asarati jesa ne million mwanje ta ka jimi mais ma jima ala kama nya jima nata de do ka fo ko ni ni bi sara ko ni na ko wero soro na mi de wori reta ni affaire chama bi nyana bo mana ko o de yi riba o kuma na e fi ka affaire chama nyana bo yarbu fi amwalin nasi tari e kan na bulu na chaya mo kan na tari ma famu de chabi tlagi ka million muganji ni mo jora président na dungo do alors téléphone chien kele o singa nyana bo parce que de la ka million muganji do adela kuma na oye anna chogo do mais anna chogo wala be fana abu fo ma ko hidia wal mahibba el hidia wal hibba bo hidia de ka fenji mogoma femi hali nama o taala nga ibada ma ka bunya nayi o siga ke hidiya ibba fana no o manja bon mais ala alayhi salatu wasalam ka hadisa do be o kan kwa ajira ka fo ribaye fladi tabala haram tabala mana dagata do ye sisan ne ka hidiya do labe aka fo sa ko ça fait min b'a ka zone kɔnɔ an b'o de ta siɲɛ caman a ka fɔ sisan ko moriba dɔ nana ko moriba yɛrɛ do kankara do e ka sin ka fɛ ka mɔnɛ belebele dɔ minɛ ka 5000 do ka taa d'a ma mais hakika yɛrɛ la i taara min d'a ma ale mɔgɔ t'o la e min taara d'a ma fana a hinɛ t'i la i bɛ fɛ de i ka nafolo ka ribo fi amwali nas mana i taro hidiya ba min da ma ba do e ni e karamɔgɔ karisa de ka hidiya dongo do ni tara fi a ti saka mɔnɛ de ma n'a ma misi di e ma o y'a dɛsɛlen dari ma fa ko o de ye riba ye ko taro na ji di mɔgɔ kunna mɔgɔ ka nafolo la mais olu nana ni hadisa minnu ye ala o dɔ filɛ nin ye فعلى هذا يكون معنى الربا في هذه الآية هو الحدية والعطية والمراد من جملة ليربو في أموال الناس هو أخذ الأجر الوافر من الناس ولا شك أن أخذ مثل هذه الأجرة ليس حراما إذ ليس فيه شرط أو قرار إلا أنه فاقد للقيمة الأخلاقية والمعنوية ولذلك فقد روي تعبير عن هذا الربا في رواية متعددة عن الإمام الصادق رضي الله عنه
في مصادر معرفة بالربا الحلال في قبال ربا الحرام الذي يلتزم الشرط والعقد أو اتفاق وكم ربا من ni haramute parce que ati sharti tala bo riba du mi haramune do yi sharti de da mi wa duru dima ni ba sara du wa kelen faraka mana ko de riba mi iltizamna ni sharti ani aqdu ani ittifaqu wa naqra fi hadith an imam as-sadiq fi kitab tahzib al-ahkam fi tafsir ayati huwa qawluhu huwa hidiyatuka ila rajulin tatlubu minhu thawaba afdal minhuma فذلك ربا يؤكل كما نقرأ حديثا آخر عنه صلى الله عليه وسلم الربا رباعان أحدهما حلال والآخر حرام فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا يريد أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهم فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب. أيوة أبناكو أبناك ما ولا تقول أيوة ما أياكو أكو toujours quand tafsir la umma ben ni riba kelenga odo ko la ko riba ko riba be haram na ako riba be manake haram ye ni riba yin se ka yola parce que alama ikabu fo ka fo abo keni keba bala ako fala yarbu inda Allah ala ko neti baraji de se ba ya ti gidi ne ala mais ala ma fo durumu ba mana ko ba jira riba haramu ni riba haramu do ati fo la yarbu inda Allah ala ti dawma bal nyangata mba ko ala bo fa mana ko arse ka wele riba parce que a dabora a hon dabora ikan nafaka bo hon min bi dabo ikan nafaka ma we riba de mais hon min bi dabo ala nyeda kama ibi baraji soro de may bam ne do وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله fan yɛlɛmɛni nafolo jateta jaga bɛ mani bolo bi kuna kuma o kuma ka jaga bɔ sɔdaka bi wele sɔdaka mɛ jaga yɛrɛ bi wele kuranɛ kɔnɔ sɔdaka sɔdaka o kuma na o ni nin bɛɛ ka kan quoi mana jaga ye sɔdaka de i mana wari bɔ i kunna k'a di mɔgɔ ma tuma o tuma jaga do sɔdaka ti do komi jaga yɛrɛ ye sɔdaka ti o kuma na ala ko wa ma ataytum min zakatin n'a ye jaga a ye jaga fɛn o fɛn kɔni bɔ ka di mɔgɔw ma turiduna wajha Allah abi ala ɲɛda de nɔfɛ n'a ye charte abi ala ɲɛda nɔfɛ n'a ye parce que mɔgɔ caman bi jaga bɔ a ti baraji kelen sɔrɔ parce que a bi jaga bɔ jaga iribalama de don ntɛnɛmuso den ni ma jaga d'a ma n'a fɔ an mago tɛ nso mɔgɔw mana o kɛra jaga riba de ni jaga di n bi tanu sɔrɔ mana o n'an tɛmɛna fɔlɔ min kan bɛɛ ka kan parce que i bi tanu sɔrɔ i bi bonya fana sɔrɔ i mana se i tɛnɛmuso fɛ yen don o don a denw n'a yɛrɛ u b'a i kun bɛ ka ɲɛ parce que i bi hɛrɛ k'u ye mana i y'a dabɔ min kama i y'o sɔrɔ kama mana layari bon da la mana o ni fɔlɔ in bɛɛ ka kan o kumana mɛ ala ko de i ye jaga min bɔ turidu wajha Allahi i bi ala yɛrɛ ɲɛda nɔfɛ n'a jaga ye naam fa ulaika a ko o tigilamaw sa humul mud'ifuna olu de double tigo ye Allahu akbar mana ko mud'ifuna naam ka fɔ ko olu ye double tigo ye ko kɔrɔtɛ ko double kɔrɔtɛ a ɲɔna wɛrɛ dama ye ko double bi se ka taa hakɛla min ka di ala ye ko mɛ kuranɛ yɛrɛ ye min ta o bɛ taa fɔ double tanna parce que ala ko n'i ye ɲuman kelen kɛ i bɛ ɲuman tan di ni ɲuman tan don double taara fɔ tanna o kumana n'a fɔra mud'ifun o kɔrɔ tɛ a ɲɔna fila dama ye ɲɔna fila caman de mana fɔ aw la ka minnu ye jaga bɔ ala yɛrɛ ɲɛda kama k'a ta sira fɛ umul mud'ifuna olu de ye baraji double tigiw ye ala m'an ta kɛra
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم نعم هل من شركائكم من yala ma be aw ka boli nuna wal ma adame jina nuna ko de aka alawe ma bo lula de wa yafalu min zalikum min shay'in no se ga doke aw yeni na ni vole nuna wallahi subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna naam زار الفساد gelaya bangena fil barri tindika ni oye nyoti soroble wa sanyara tina wal bahari gelaya bangena baji fanana no e jagati soroble wa fawjara naam bima sababu mina kasabata aidin nasi adama den yaru ye barajugu minge o sarado el fasadu munawi cheni di zara al fasadu cheni bangena me cheni mi ngudo yi cheni ke kaba ala ya yele me ka nyanga ta jigi muna zara al fasadu gilaya bangena wal ma halaki bangena wal ma alaka nyanga ta bangena fil barri chindi nguluka no e sandna nyaw jara naam hereti soroble wal bahri wa jagati sorojiula wa ko jara fana bima sabata aidin nasi adama de nga barajugu kama bi barajugu minge naam li yuziqahum ala ya dabode ko abna adama de nene ba'da allazi fe donina amilu min barajugu ke la'allahum la nu nyegona yarji'una sege alama gafo mana ala bi balawu njingi avertissement de do adama de ladi mana ni yere ay heritable mana tarina sege alama ka don a ne juru de ninge nanga tubi ka ala yafadi naam qul moda kuye siru fil ardi aw khayala jin kono fanzuru aka flelike kayfa togo jumendo kana aqibatu allazina min qablu ومن دمنا أو يقولوا لبان وفرج غدي كان أكثرهم مشركين لو جامعوا يفلان فودي نولو halaki o togoyna ko aw kono kele fleka flan ko yadamna mana afana billahi wala togoyna la kuma koro yo faqim wajhaka modo e kono ngi nyeshi kan nu doyta lidini kana ne ala ga dina ma al-qayyim dina min lenedo min qabli an yati yawmun kon donga ni soro la marada lahu min Allah do mina segi bashita la ni alate يوم إذن أما دبل أول ما نتيتا نعم لا مرد له من الله يوم إذن نعم فويت سكا دو كليبني كبو على يوم إذن يصدعون أدم ديو من أطلع يتفرقون ونوك بلو تنيو يبلي minu nga ngata jan me kono du bitay minu nga ngata de jina kono du bitay kono la bi gadda place bi man kafara imami fitri wala fa alayhi kufruhu ka fitri wala ba ya de kange na kadi yeso na mandiya ومن عمل صالحا imami baranyuma ke fali anfusihim ugo uyere kun koniye yamahaduna ubo feze kalima fam fale anu fitimi yamahadu mahadu o ye fezende na fo debe walma debunu dufni ngolo walma ka yoro do labe bi daram mana ala ko ni mami yenyu manga ibo ki yere de fale anu fitimi yamahaduna ubo labe ngablo yere kunde na yajzi allazina amanu mana sa do min go forano sera o sekunde yajzi allazina tare ala na mo sara amanu min liman yara wa amilu salihati min fadlihi إنه لا يحب الكافرين والله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات
wali min mɔgɔ nisɔndiya ni samiɲɛ sera sisan fiɲɛ mana ci b'a ko nin ye samiɲɛ mana bɛɛ bɛ nisɔndiya ko n'Ala sɔnna an ka hɛrɛ sɔrɔ mana hali minisila yɛrɛ y'a a ka fiɲɛw ci mubashirati min bɛ adamadenw nisɔndiya ni kaba nali ye min bɛ kaba nɔgɔw jɛrɛ ɲɔgɔn kan wali yuziqakum ani a ka adamadenw lanɛnɛ min rahmatihi Ala ka hinɛ na wali tajriya al-fulku a ko a bɛ Ala ka kabako fana na wali tajriya al-fulku kurunbaw ka boli bi amrihi ni Ala ka diɲɛ ye babaw sanfɛ kɔgɔjibaw ka sɔrɔ u ma tunu mana ko wa min ayatihi mana o fana bɛ segin wa min ayatihi litajriya al-fulku kurunbaw boli bi amrihi n'ale Ala ka diɲɛ wali tabtagu wa bɛ Ala ka fusamandiya la wa min ayatihi a b'ale Ala ka kabako la tabtagu aw adamadenw bɛ ɲinini kɛ min fadlihi Ala ka fusamandiya la n'o y'a ka garisɛgɛ ye a kɛra i bɛ dingɛ sen a kɛra i bɛ jaman bɔ a kɛra i bɛ sanu bɔ a kɛra i bɛ mɔni kɛ a kɛra i ye commerçant ye a kɛra i bɛ baara kɛ fonctionnaire ya la bureau kɔnɔ mana ale Ala ka kabako de don de tabtagu aw bɛ ɲinini kɛ min fadlihi ale Ala ka garisɛgɛ la wala'allakum Ala ko nin bɛɛ kɛ kun ye lala aw tashkuruna ana Ala barika wala qad tiɲɛ yɛrɛ don arsalna min qablika rusulan ni Ala ye cili kɛ min qablika e Muhamadu ye rusulan kira caman na ila qawmihim an y'u ci u ka jamakuluw de ma nka m'u ci diɲɛ bɛɛ ma bali ila qawmi naam faja'uhum u nana u ka mɔgɔw ma bil bayyinati dalu banginɛw ye fantaqamna ni Ala ye n ta sara min allazina mɔgɔw la ajramu minnu kɛra jurumutɔ ye n'u ma sɔn wa kana haqqan alaina a wajibiyara ni Ala ka nasrul mu'minina mu'minu dɛmɛ Ala ko te ko ale du mu'minu dɛmɛ Ala b'an dɛmɛ Allahu alladhi Ala de ye masa ye yursilu riyaha Ala de bɛ fiɲɛ yamaru k'a ci tayyib fatusiru sahaban bi sɔrɔ ka taa kaba nɔgɔw lamaga ni k'u jɛrɛ ɲɔgɔn kan fayabsutuhu fi samai a bɛ sɔrɔ ka n'o fɛn dugu kabakolo ɲɛda kan aw bɛ yɔrɔ min ɲɛ sa kayfa yasha'u cogo min ka d'a ye wa yaj'aluhu kisafan Ala bɛ sɔrɔ ka na kaba nɔgɔ ninnu kɛ kisafan tilatilaw ye tilatila sa dɔw finen don sanfɛ dɔw bilennen don dɔɔni dɔw jɛlen don fana u bɛ tilatila o tilatila cogo la sa ɲɛ kelen k'u yara parce que sanji bɛ nali daminɛ samiyɛ fɛ ni fiɲɛ donna kaba nɔgɔ la k'a tilatila o kuma de san bɛ na kisafan wa yaj'aluhu kisafan a b'a tilatila kabakolo la sa fataral wadaqa o yɔrɔ bɛɛ i bɛ wadaku ye n'o ye kabakisɛ ye sa fataral wadaqa i bɛ sanji kisɛ yɛrɛ ye sa yakhruju min khilalihi o bɛ bɔ kaba nɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ sanji surutɔ ye parce que hali ni san bɛ ka na n'a tɛna a ka yɔrɔ la sɛnɛkɛlaw b'o ɲɛ dɔn u b'a fɔ ko san bɛ ka na ninnu parce que u ɲɛ bɛ wadaku la yakhruju min khilalihi Allahu akbar fa iza asaba bihi man yasha'u min ala janna sanji doma min ibadihi iza hum yastabshiruna uluba ko nyona nye ko ako nafsa ya nyoma se ko ma nyodane yeru do ko ga fasaw yastabshiru awo ngache nafsa ya de nyon ni so jaso wa ni gara here oh ya isa wallahi wa in kanu min qabli ko san na linye an yunazzila alaihim ka ko ni sanji njingini nye ukanu min qablihi ko san na linye la mublisina na ujigi kundigera wallahi ujigi kuntigera ko ko nyoti nyenyene ko dani umbe bafasa o sana na doro ni so jara ye istibshar me kasoro sama na kun la mublisina o kun dade na sa ujigi tigera ko ala kana era ko ikan fanzur modo fanzuru ga flalige ila asari rahmatillahi ata alaka hine noma alaka hine nobe amana na yoro mo bo akala kayfa يوي الأرض بعد موتها إن ذلك لا
muhyi al-mauta o bɛ se ka su kun. naam wa huwa ala kulli shay'in qadirun. naam wala in arsalna rihan naam n'a sɔrɔla ne ala kun ye fiɲɛ yamaru fara'uhu musfaran fiɲɛ min n'u b'u ka sɛnɛfɛnw ye a bilennen don o kɔrɔ ye ne kun y'a kɛ kuma in fila b'a la musfaran u ye tafsir dɔw ko k'o ye kabanɔgɔ de don kabanɔgɔ n'a bilenna dɔrɔn bɛɛ jigi bɛ tigɛ ko ji tɛ nin kumana n'a finna ka hilalu kɛ cogo dɔ la a nin sanji ye mais ni kaba nɔgɔ nana n'a a bilenna dɔrɔn a ye nin fiɲɛ nin fiɲɛ nin fiɲɛ o kumana ko n'a sɔrɔla ne kun ye fiɲɛ ciwuma fara o ko musfaran n'u kun y'a ye ko fiɲɛ bilen guazan don o ye kelen ye tafsir filanan ni ne kun ye fiɲɛ ciwuma fara aw ko musfaran fiɲɛ min n'a cira sɛnɛkɛfɛnw kan a b'a bɛɛ bilen ka o y'a fagatɔ ye fiɲɛ kalama nasɔn do n'a bɔnna sɛnɛkɛfɛnw kan dɔrɔn a bɛɛ bi bilen mana fara aw musfaran ko u y'u ka sɛnɛ ye ko a bilenna. Allahu akbar. lazallu min ba'dihi yakfuruna wallahi u bɛ kafira ni ala u t'a dɔn bilen fiyewu ko min nɛɛma wɛrɛ k'u ye u t'a dɔn yɛrɛ ko nɛɛma wɛrɛ b'u la u bɛ kafira. fa innaka Muhamadu la tusmi'u al-mauta e tɛ se ka su lamɛn koyi wala ayi tɛ se o la su lamɛn ayi tɛ ko o kumana su ye jɛni ye sa kafiri mɔgɔ kana gɛlɛ tulo jala de ye su ye mana fa innaka la tusmi'u al-mauta e tɛ se ka su lamɛn ko ka su bila ka mɛni kɛ i tɛ se o la wala tusmi'u summa ad-du'a wa i tɛ se fana ka tulogere yɛrɛ lamɛn wele la k'a fɔ tulogere ma hey na y'a k'a mɛn i tɛ se o la tulogere naam idha wallaw mudbirina jango n'u y'u kɔ don ka taa Allahu akbar jango n'u y'u kɔ don ka taa o kɔni kafiri murutilen kɔni mɔri ka waati si foyi ye kuma yɛrɛ kɔrɔ ye o ta ci wa ma anta Mɔmɔdé yɛrɛ makɛ o bihadil umi k'a fɔ ko e bɛ se ka fiɲɛ dɔ de bilasira an dalalatihim k'u k'u yɛrɛ ka fili kan k'u yɛrɛ murutilen k'u yɛrɛ fili fiɲɛ dɔ n'i ko taa kini fɛ a bɛ se ka taa kini fɛ sira bɛ mais e ko taa kini fɛ komi e kan don a taara numan fɛ mana e tɛ se ka fiɲɛ dɔ tilen o Ablaye e ko tɛ dɛ wa ma anta bihadil umi mɔmɔdé e tɛ se ka fiɲɛ dɔ tilen an dalalatihim ka b'u ka filibaliya la n'u yɛrɛ fili kan in tusmi e tɛ se ka e bɛ mɔgɔ min lamɛn dɛ mɔgɔ min bɛ ka kuma mɛn walima i ka kuma i bɛ se k'i ka kuma don mɔgɔ min tulo la illa man o mɔgɔ dɛ yu'minu bi ayatina mɔgɔ min dalen don ne ala ka ayaw la kuranɛ in k'a fɔ a bɔra ne ala yɔrɔ mɔgɔ min dalen ka kabako la n'u bɛ miiri a yɛrɛ dacogo la fahum olu kɔni muslimuna olu b'u yɛrɛ d'i ma olu ye yɛrɛ dibaa ye e ma Allahu alladhi khalaqakum min da'fin la fuleyana aya da la fuleyana ma to sirgala do ko la fuleya en folo ye aya da min maniyin mana ko o maniyu da'if ya jilla fulendo idaro dila to ko la bal dofu huna aya da min dofin la fuleyana de bi wolo dom na la fudado ni manyama bisa summa ja'ala min ba'dihi da'fin min ba'di da'fin quwwatan ma se ja'ala min ba'di da'fin ala ka kele la fulenya kɔfɛ quwwatan fangana la fulenya kɔfɛ n'o ye a denmisɛnninma ye n'a bɛ taama a bɛ bin a bɛ t'o la fɔ a yɛrɛ bɛ se taama na a bɛ t'o la fɔ a yɛrɛ bɛ ni i jɔ n ti sɔn n bɛ sɔn mana a yɛrɛ bɛ kɛ kamalen ta o kumana min b'a di don su k'u wata ala nana fanga d'a ma a yɛrɛ kɛra fangabatigi ye sa a ci sira foyi ɲɛ. summa segi ja'ala ala tilala ka kɛli kɛ min ba'di quwwatin da'fan fangatigiya in kɔfɛ da'fan ala nana ni lafulenya ye mana kelen kamalen kɔrɔ kwalenba ye i b'i tan ni fila la i yɛrɛ f'i sen bɛ ɲini ka dugukolo sɔgɔ mais o kamalenya tan ni fila lafu bɛ tila ka na n'i ye si sɔrɔ n'i ma sa joona dɔrɔn i kelen bɛ se k'i fari kilo 100 kɔrɔ
mo e ke bi se ngoro ira ba wuli ka jo ka dira mo mais do bina na pore ka kilo bi duru tay tese mana min quwwatin min ba'di quwwatin min ba'di quwwatin da'afa la summa ja'ala min quwwatin da'afan min ba'di quwwatin mi tay min de bola min tay ba'di de bola summa ja'ala min quwwatin ay ba'di de bola summa ja'ala min ba'di quwwatin ala na kelke fanga bay ngo fe da'afan la fulenyan ay bi kemeta ina na dese ka biduru ya ka wa shaybatan atlala kana shige sima shibe bitla ka je pali ko mana do ko ni shige de baraka ni rote yakhluqu ma yasha'u ala bi fenda yasha'u mi alaja wa huwa ala tigi al-alimu doni masai al-qadiru na'am wa yawma taqumu as-sa'atu min anillahi rasanasira yuqsimu al-mujrimuna odo ala kotala no e jurumu to e ubu kale ala nyakoro ma labisu ko an ma foyi ke jena ya ghaira sa'atin fo watin ma temes ko mata kelengaw do ko an yere mi nge jena be temes wala da kelengaw afu akbar na kasoro yu shi beke ya ka sanga zo jo ka mo tonyo u sego beke adama de on mais laharanu la ka jo ba ku ye mi nge jena ko ati temes watin na kadhalika ala ko abeni jogola dere kenu yufakuna bi galomba utige o kamni laharam masi ifana una galotige wallahi yufakuna mu cheka bo chen koro naam wa qala allazina utul ilma naam wa imana ala mu'minun zon doni ni limaniala sa doni ni limaniala mana Quran tafsir do ko me da kawde ko naam do ko o tafsiri ko o tinye o adama de unde bodo o tige mo shi sega limani afrika don naam mo bi ala donde ka soro ka da o kuma na el ilm ko o de ala ya miri ta shini ko nyenyini don di mo koma ya ku ante bena sura minga ko ka soro doni tula naam yae o kuma na yere ma doni yodi o kuma na wala huda na o kuma na ka soro fana kirama pe wala kitabin munir wala hudan ma karam ko kalange wala kitabin munir ma kira kalange o kuma na ategro de ko utul ilma yere ma don dira minuma ko ka te ku sigi ka miri ka alaye ka alala wal imana ni limania mo do be don bi dama abi ko famu me atiso o me mo do be o be ko famu fi so o mana ala ko ni doni ni limania di mo minu masa ko e mu'minu de ko isa laqad labizum naam ko mu'minu ba fo ko aw keraya fi kitabillahi alaka kitabula ay sanga minge o dadone do alaka kitabula awulo la korbo era yo muso furuka de wulo ka fambe fanna wulo la ka sego ke mo gola mana ay minge jena ya fi kitabillahi asebene dafale do ala ko itaji ila yawmil ba'si fogana se la raduma fa hadha yawmul ba'si bi konde la harare do isa no e kunu do naam walakinnakum nga aw koni kuntum aw ngara la ta'lamuna kunde bi do ndon wal ma kunde ala do amaswana naam fa yawma idhin o do koniza la yanfa'u alladhina zalamu ma'ziratuhum mu'minu ngara to nyoni kelawi olu ka luzura foti foi nye wi lahara ka ko amba fo halay mana men ngara na mi fade beta ni pembe dumini ngono lu de beta on be dugumina la ala ko ko o ti foi nye la yanfa'u alladhina zalamu ma'ziratuhum mu'minu yetu nyolike o ka luzura foti foi nye ala mo ko tuka luzura naam wala hum uyere makefana yustatabuna ku bitubi ni ka ko o mana na ni misale do ay na ka ni misal jira aka segi ka tubi ka ke ala aka seka ko o tinyinu la yustatabuna tufu ka tubi wala qad chendo darabna lin nasi ala wala li ga adama de oni fi hadha alqur'ani min kulli masalin dale berajelena wala in ji'tahum Muhammadu hal ni nanuma bi ayatin ni kabako la yaqulanna kabako min nyoma da jien kono naam hal ni ko nere ala ka jini kan jirula
naam la yaqulanna ngale na iti foyi me allazina kafaru foyi me kafirida in antum ubafo aw koni illa almubtiluna aw koni ye batara ko kala ode aw koni de foyi la way ma ya ko e jine moria aw koni be batara ko de la ka mo trompe tiluna koro yo aw ka mo de trompe mona kabako mana jirula utna songo una fo de ko tromperu kazalika akwa bani jogoina yatba'u Allah ala bidatu gulige ala qulubil ladina mo duzukunga la ya'lamuna ma la ko yido ma son ala ko ima ala bu duzukun yara de datu hal ni change lo so fasbir nga mode e ko nga sabalisa wal may manake wajulu kala be manake dai naam manake murshidu mimbi wajibi e ka we sabalde fasbir mu'minu ka sabalisa inna wa'dallahi ala ilaydu minda kwa bi mu'minu deme haqqun abake wala yastakhifannaka allazina mogo kana e fiye nyini mogo minu ngodo la yuqinuna ndalende alala ko kani fiye nyini yastakhifannaka de koroye wa itak naam mana gila ya tugo du ye balawu nyeshi ma to toro mani soro tugo ma koroye sallallahu alaihi